अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक सवाल ये किया गया है कि अक्सर हमारे मुआशरे के अंदर, स्कूलों के अंदर, घरों के अंदर, हर जगह पे ना, तो मदारिस के अंदर तशद्दुद का एक अंसर पाया जाता है। और ख़ासकर चेहरे पे मारा जाता है। तो इस हवाले से पूछा गया क्या ये दुरुस्त अमल है कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने तरबियत के लिए तशद्दुद का तो हुक्म दिया ही, और वो तरबियत चाहे बच्चे की भी हो, बड़े की तरबियत की नहीं जा सकती। अक्सर औक़ात देखा गया है कि मियाँ बीवी के साथ दरमियान झगड़ा होता है तो तशद्दुद उसमें आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि तशद्दुद का बिल्कुल हमें हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि बहुत सख्ती से मना किया गया है। तो इसमें अगर तो वो खातून है, शादीशुदा है, और वो अपने माँ बाप को छोड़कर आपके साथ आई हुई है, सारी ज़िंदगी अपनी आपके नाम कर चुकी है, तो आपको उसकी केयर करनी चाहिए, आपको उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। आप तशद्दुद वाला मामला हरगिज़ उसके साथ ना करें। इसके लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बाज़ाब्ता बतला दिया कि अगर ख़वातीन से कोई भूल चूक होती है, ख़वातीन अगर कोई ऐसा अमल कर गुजरती हैं जिस पे उनकी सरजनिश करना ज़रूरी है, तो आप सबसे पहली कोशिश तो ये करें कि उसको बाबर करवाएं कि ये अमल गलत था, इस गलती को दोबारा ना दोहराए। अगर वो बार बार उस गलती को दोहराती है तो उसका हल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके साथ बोलचाल बंद कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फिर भी ना माने तो फिर उसके साथ बिस्तर अलग कर दो। अच्छा, ये स्टेप दे दिए, और ये बड़े ज़बरदस्त नफ्सियाती स्टेप है। इनके ऊपर अमल करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो खातून आपकी ताबेदार रहती है, वो आपके अगेंस्ट नफ़रत और ज़िद की वजह से, ढीठपन की वजह से वो खड़ी नहीं होती। जब आप उसको टॉर्चर करते हैं, आप उसको मारते हैं, उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, वो ढीठ हो जाती है। वो हर रोज़ डिज़ाइन करके बैठी होती है कि आज अगर इतना तशद्दुद हुआ है, आज इससे ज़्यादा भी मैं बर्दाश्त कर लूँगी। उसमें ढीठपना आना शुरू हो जाता है, उसमें उसकी ईगो हर्ट होती है, ईगो आ जाती है, और नतीजतन ऐसा घर बदमज़गी का शिकार हो जाता है, और ऐसे घरों को टूटते भी हमने देखा है। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि बच्चों को मदारिस के अंदर या स्कूल के अंदर उनको तशद्दुद किया जाए, तो तशद्दुद से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तशद्दुद से बच्चे ढीठ होते हैं, तशद्दुद से तालीम पर बुरा असर पड़ता है। आज इस्लाम ने जो तरबियत की थी उसको दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है। दुनिया भर के अंदर तालीमी अदारे के अंदर तशद्दुद का कोई कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी। और उसकी वजह से दुनिया भर के अंदर आप देखें, तालीम का लेवल हमारे मुआशरे से बहुत बेहतर है। हम ये समझते हैं कि अगर तशद्दुद करेंगे, मारेंगे, हड्डियां तोड़ेंगे तो बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर ऐसा होता तो हमारा मुआशरा तो इस टाइम दुनिया के अंदर, तालीम के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर टॉप कर चुका होता, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। दूसरा, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि एक नफ्सियाती मामला है कि तशद्दुद से आपके सामने वाले के दिल में आपके लिए नफरत पैदा होती है, जबकि आप उसके भले के लिए कर रहे होते हैं। वो भला भला नहीं रहेगा जब उसके दिल के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। और इसके लिए हिकमत यही है कि तशद्दुद
ہرگز نہ کیا جائے. اور چہرے پر مارنا یہ بہت برا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے پہ مت مارو. چہرہ کسی چیز کا بھی ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہوا ہے. تو کیا فرمایا؟ چہرے پہ مت مارو. حتیٰ کہ فرمایا کسی جانور کے چہرے پہ بھی مت مارو. چہرے پہ مارنا کس قدر منع کیا گیا کہ جانور کے چہرے پہ بھی مارنا منع کر دیا گیا. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہمیں بتا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت موجود ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ چہرے پہ مارنے سے ہمیں آج سائنس نے یہ بہت سی چیزیں ہمیں بتا دی ہیں کہ چہرے پہ مارنے سے ہمیں بہت سے پرابلم ہو سکتے ہیں. ہمیں مینٹلی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. ہمارے چہرے کی کوئی ایسی رگ اگر دب جاتی ہے جس سے ہمارا چہرہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو سکتا ہے. ہمارا جبڑا جام ہو سکتا ہے. ہمیں بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ کسی کے چہرے پہ مت مارنا. تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ تشدد سے اسلام ہمیں منع فرماتا ہے. تشدد سے منع فرماتا ہے. اگر بے دھیانی میں تشدد ہو ہی جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو پابند رکھیں کہ چہرے پہ نہ لگے. تو یہ ایک ضروری نقطہ تھا. تو آج کل والدین بھی اپنے بچوں کے چہرے پہ مار دیتے ہیں. اساتذہ اپنے بچوں کے چہروں پہ مار دیتے ہیں. اگر شوہر ہے بیوی کے چہرے پہ مار دیتا ہے. اور اسی طرح معاشرے کے اندر مختلف کردار جو ہے وہ بھی چہرے پہ تشدد کرتے ہیں. تو لہٰذا چہرے پر مارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ تشدد سے دور رہے. اور اگر ناگزیر ہو تو چہرے پہ مارنے سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مان کے ہم بھلائی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم اس بندے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے دل کے اندر اپنی دشمنی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو نوجوان نسل کو بھی یہ ایک پیغام ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود دیکھا گیا ہے کزن بیٹھے ہوئے ہیں, دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں شرارتیں کرتے ہیں, چہرے پہ مارتے ہیں, مذاق میں مارتے ہیں, پیار سے مارتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. جہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہم کریں گے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. تو مزید اگر آپ کی کوئی سوالات ہوں گے وہ آپ لازمی کمنٹ کیا کریں تاکہ ہم اس پر ویڈیو بنا چھوڑیں.